ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонони нави канали ман. Азор раҳмат ки шумо бо мо ҳастем, видеои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. Апои азиз, аллакай чӣ хеле ки маълумат дидесен, ман камтар дар треза мешум, камтарак боркай бо мо бошен, камтарак видео кадагем дӯстони азиз. Аллакай чӣ хеле ки медонен, дар трезаи мо кунан краскош кунай пран. дӯстони азиз, ман балкон биромадагӣ берунро камтарак видео кардам. Тирамои зарин баргоҳ ҳама рехтагӣ, ҳама ҷо при мусор, аво беҳад безебай дӯстони азиз. Мумкин ба пагора барф бора, барф як мебора, ба фикрам намечаспава, янам хеле мумкин борава теза об мешавам, хеле барфо ба фикрам бояд бора, барои беҳад авои барфай. дӯстони азиз, трезои зала ма шуштам. чӣ хеле ки аллакай медонен дӯстони азиз, трезаи зали мо ҳам дарош шишаи ҳам чиш, фақат трезора шуштам тамом. инҷа давлатҷони ма дӯстони азиз, ай шукола омадай тагмай тора ма уйка наметона, мама уйк мега дариҷа боша ам хайзокаше бачаимаки. ана дӯстони азиз, хай трезора ки чӣ хеле ки диден, аллакай шкафи дарс тайёр кунем дар тай треза бондагиам. трезои ма қаҷазирам нестан, хат ҷое ки глон барои ма хостум ябшакам. чӣ хел бигум трезо аввалкаги чӣ мегем пар гирифтагиан айдиран. фақат ма ами рӯйистон шашакидам дӯстони азиз, тозаан қаҷазир нестан. аз зала ҳам дирана берана ҳама шашакидам, ай хонаи худам ҳам инҷа шашакидам дӯстони азиз. ҳаз дарора бо мешум пелесос мекунам, кам камак фақат видеоишон метам. бисёр вақти шуморам нагирам ба корои бемаънӣ дӯстони азиз. на трезора чӣ хеле ки диден тоза шидан шишош, хаҷа глора тоза кам, комишки безеб шидагия бридам сусукам, қоқшидагиша фур додам дӯстони азиз. хелам хел трезора шакидам, дар треза шакидем, оина поина ба телевизор ба чизо ҳама қати шакидам. дӯстони азиз, дариҷа бошад пелесос кесам. бо мо бошен апои меҳрубон то ахири видеора. мумкин овозам паст омеса боша, хеле намедонам. инҷа боша кӯдако. ана дӯстони азиз, дариҷа бошад келанмон соус мекуна. телефон овардам бондам, гуфтам видео кадаам бигир серавно барои видео хай созай ба гӯшти марғ дӯстони азиз. соус камтарак телефона вақте хел кадай видеои хелума япара омадаги дӯстони азиз. чӣ кадаш нашид, хай чӣ гуфтам намекуна мешава. хелам хел дӯстони соуси мо чия, хаям аллакай медона гӯшти марғай, пиёзай, савзияй, болгарский савзай, томата, хеле медирнем соус барои бо ба мазза шиданаш, лавлои риса, чизе ки худтон бихоҳед дӯстони азиз. аллакай дариҷа бошад. обед мо кардем дӯстони азиз, бо салати савзигӣ тайёр кардан шоишонатам барои бисёри подписчико чанд бор гуфтагӣ будан ки салати савзигӣ шом тем бар як бор дигар. аллакай дар видеои ма та видеои ма ҳастай салат тайёр карданаша. хай мумкин подписчикои нав бошанд, чанд бор дар савол додагӣ будан, ман накардам дӯстони азиз. барои мо сухати келанмон дикаса кесем, савзи реза кесем, марғонша бондам, пиёзоро зидар пиёзша таф метем дар руған, савзира салонка борикак реза мекунем. чеснок дар корай, пиёз дар корай, аму савзи дӯстони азиз, намак, камтарак мирчи сиёҳ ва бо чи ана чилия чай амо барои ба мазза шиданаш дӯстони азиз, як қошиқ чай ҳамро мекунем. чӣ хеле ки аллакай дидем руғана ҷӯш кардам, пиёзам хеле ҳамро кардем, пиёзмон сирхак мешава камтар, баъд аз савзи аралаш мекунем. дӯстони азиз, савзирнам хел салонкай тонки реза мекунем.
بسیار کردیم که ترش نشوه. همین روز درست ساز میبره تمام. خیلی دوستان عزیز چیز نکشانم خواهی بالاش رزه که مرچشم رو میکنیم. مرچ سیاه پیازی ما از تیار میشوه. قرق بوندگی دوستان عزیز نمقه پیازمون تف میتیم سرخک تمام میگیریم از در روی چیز نکو میرزیم تا که هم چیز نک با بوی امی روغن چی میشه. این دوستان عزیز نم خیلی همراه کردیم. بچه ما مکتب آمدگی خودشو کوشد گفته در ویدیو با فکر موازشون میسه ما ماشون با میدی ویدیو کنیشون. دوستان عزیز خیلی نمیخواد چیم بفکرم ایمی همراه میکنیم. نمک همراه میکنیم تمام. این چیم اکسوس هم چیز داره خودش. میتونیم تا یک پچکه میره به خیلی به پیاز به روغن کنیم. 700 گرم هم یک پچکه را همراه میکنیم دوستان عزیز. به مرچ سیاه چی نمیزنیم تا قم چیمه هم سبزی خودش نمک. اون ما با برای چیش با مزه شدنش پیاز همراه میکنیم. ما بسیار نداختیم کم تر یک قاشق چوری. دوستان عزیز سالت ما تیار شد به حد با مزه. مکسوم چون هم دوستی میدارم این سالته. دوستانی عزیزی ما که باشیم از رحمت پای عزیز که با ما هستین ویدیوی ما رو تماشا میکنین. بسیاری بله دوستانی عزیز علاقه بسیاری پادپیسچکو علاقه کانالی مرا گم کردگیان نمیدونن. از نام کانال ما چخیل بوندگیم با نوی همه طرف تیجه خودم خواستم خیلی نام کانال علیش کنم صورت چم علیش کنم. دوستانی عزیز پادپیسچکوی من خیلیش گم کردگیان کانالی مرا علی برای روی نام روی صورت دیگه نمیوان. دوستانی عزیز علاقه چه خیلی که دیدین پای عزیز خوارانی عزیز امروز یک شنبه ما خاطر کودکام خیلی تماشا آمدگی و فردوس کودک خواستم بگیرم زمستانه نم خیلی با تماشاشون آوردیم مرسیشه قرق بازی کنن بعد با دوام میتیم را به سوی خونه. دوستان عزیز این ویدیو را من کمتر تیز دوانک باندگیم تیز رفته سه خیلی اینجا کودکای قهرسندی که بازی دارن. ممکن подписчикой мада бисёр шуда интерес нест хак бозии кӯдакҳои сӯсу не ки хай хадамда интерес не барои кӯдакҳо асосан каналама кушодагиам ям кӯдакон бисёр дар ҳамин видео бошанд. дӯстони азиз бароям камтар кӯдакҳорам хел чӣ кардесан бозӣ кардесан видеошон кам дар ютуб мепартам. дӯстони азиз халакай тамошо кунен تا آخری ویدیوی ما را با ما باشین. باز چی خریدیم چیکار کردیم. من خیلی دوستان عزیز از ما درجه کمتر اگه موزیک میبونم دوام شه برای کمتر بسیار ترکه که از تو گرمتر چیست گفت دلی مادر. از کو پرسیدن که از تو بلندتر و استوارتر چیست گفت جسم و متانت مادر. از چشم پرسیدن که از تو پاک و صافتر چیست گفت مهر و محبت مادر. از اقیانوس پرسیدن که از تو پرتلاطم‌تر چیست گفت قلب بزرگ مادر. خدایا بعد از تو آفریدگار باز که بوده میتواند در روی دنیا ندا اومد مادر. سری تعظیم فرود میارم پیش شما مادری عزیز. زندگی را دوست دارم از برای مادرم از برای آن که مادر هست بالای سرم. ای خدای نازنین تو نگه دار مادرم من ببینم درد و غم لیکن نبیند مادرم.
پرسیدن که از تو گرمتر چیست؟ گفت دل مادر. از کوه پرسیدن که از تو بلندتر و استوارتر چیست؟ گفت جسم و متانت مادر. از چشم پرسیدن که از تو پاک و صافتر چیست؟ گفت مهر و محبت مادر. از اقیانوس پرسیدن که از تو پرتلاطم‌تر چیست؟ گفت قلب بزرگ مادر. خدایا بعد از تو آفریدگار باز که بوده میتواند در روی دنیا؟ ندا آمد مادر. سری تعظیم فرود میارم پیش شما مادری عزیز. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادر هست بالای سرم. ای خدای نازنین